तो कुछ नहीं कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब जो भी इस तरह के फंक्शंस हैं इनको सिर्फ प्रशासनिक फंक्शन ना बना के इसको एक जन आंदोलन की तरह आम आदमी के बीच में हर घर में इस तरह के परियोजनाओं को ले जा रहे हैं। और जिस तरह से आपको पता है कि भारत की 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और उसी सीरीज़ में ये दोनों ही प्रोग्राम आते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है 75 सीमांत ग्राम क्रांति वीरों के नाम। ये प्रोग्राम 14 जुलाई से शुरू हुआ है और इसमें हम सभी ने प्रशासनिक तौर से और हमारे जो जन कार्य से व्यक्ति हैं उनकी तरफ से हर ग्राम में हर घर में इन वीरों की जो श्रद्धांजलि थी ये दी गई है। इन्होंने जो काम किया है हमारे देश के लिए इसके प्रति उनको जागरूक किया गया है और जो देश के प्रति जो भावना है, जो एक देश प्रेम की भावना है, इसको इस दौरान उजागर किया गया है। इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ा है ना केवल इन 15 गाँवों में परंतु ज़िले के हर एक घर में। और जिस तरह का नेतृत्व हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मिला है उससे भी लोगों के में जो देश प्रेम और देश के डेवलपमेंट के लिए जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी उग्र होकर अच्छे से आया है। और इस जो प्रोग्राम 14 जुलाई से शुरू हुआ इसको हम लोग 10 अगस्त को सोनामुरा टाउन हॉल में 11 बजे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस ज़िले के जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं, पीपल रिप्रेजेंटेटिव हों, ऑफिसर्स हों, वो वहाँ रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में भाग लेकर और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा प्रोग्राम है जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा, ये प्रोग्राम भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इस प्रोग्राम के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा एक विचार है कि भारत के हर एक ग्राम से जो मिट्टी वो इकट्ठा की जाएगी और देश के कैपिटल में जहाँ संसद है वहाँ पे एक वाटिका बनाई जाएगी जिसको अमृत वाटिका कहा जाएगा, ताकि देश का हर एक नागरिक जो उस विलेज में है वो आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ मेरी माटी जो मेरे घर की मिट्टी है वो देश के जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान पे जहाँ पे कई नेता और कई बहुत गण्यमान व्यक्ति हैं जो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए कानून बनाते हैं, वहाँ पे मौजूद है। तो ये एक तरह का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इस दौरान इसको बड़े अच्छे से बड़े समन्वय से किया गया है। ना केवल मिट्टी परंतु जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसमें दीपक का या कलश का अथवा सागर का मतलब पानी का जलाशय का बड़ा ही महत्वपूर्ण एक अस्तित्व है, उसको भी इसमें दिखाया गया है और पर्यावरण के साथ इसको बड़े सामंजस्य के साथ रखा गया है जिसमें लगभग 75 मिनिमम 75 जो पेड़ हैं वो उन जगहों पे लगाए जाएंगे। इस दौरान देश प्रेम से रिलेटेड जो व्यक्त हैं जैसे राष्ट्रगान है अथवा जो देश से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी की जाएंगी और इस तरह के सीरीज़ से इवेंट हैं जो लगभग हमारे वहाँ 9 अगस्त से शुरू होंगे और 28 अगस्त तक दिल्ली में जाके इसकी समाप्ति की जाएगी और गांव से लेके और दिल्ली तक ये कई स्टेजेस में ये प्रोग्राम किए जाएंगे। शेड्यूल हम डिटेल आपके साथ शेयर कर देंगे और मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ इस ज़िले के सभी नागरिकों का, सभी सरकारी कर्मचारी का, सभी पीपल रिप्रेजेंटेटिव का कि वो इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि ये एक त्यौहार है 75 साल के जो हमारी मेहनत का और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और आने वाले दिनों में जो ये 5 प्रण लिए जाएंगे
इन प्रणों पे अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को इस प्रण से बांधेंगे और इसमें कार्यवाहन करेंगे। স্বাধীনতা দিবস সেই দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আজাদী কা অমৃত মহোৎসব এক কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল এবং বিগত 2 বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি সারা ভারতবর্ষে পালন করা হচ্ছে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও সেগুলি পালন করা হয়েছে এবং এই প্রোগ্রাম আগামী এই যে 2023-এ শেষ হতে চলছে এবং সেই প্রোগ্রামটাকে যে সমাপ্তির যে অনুষ্ঠান এটাকে স্মরণীয় করার জন্য আবার মেরি মাটি মেরা দেশ শীর্ষক এক অভিযান কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সেটা আগামীকাল 9 আগস্ট থেকে শুরু হবে, 30 আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশে সেটাকে উদযাপন করা হবে। পাশাপাশি গত বছরের মতো এবছরও আমাদের 13 থেকে 15 আগস্ট হর ঘর তিরঙ্গা, প্রত্যেকের বাড়িতে আমাদের জাতীয় পতাকা যে উত্তোলন সেই কর্মসূচি এই বছরও করা হবে। তাছাড়া আরেকটা প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছে যে 75 সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বীরকে নাম 2023। এই প্রোগ্রামটাও আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের 75টা সীমান্ত গ্রামে এই প্রোগ্রামটা করা হয়েছে এবং আমাদের সিপাহীজলা জেলার 15টা গ্রাম, তার মধ্যে বিশালগড় সাব ডিভিশনে 5টা, সোনামুড়া সাব ডিভিশন থেকে 10টা গ্রামকে আমরা সিলেকশন করেছি এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম এই 1 মাস ব্যাপী এই পঞ্চায়েতগুলিতে হয়েছে। বিভিন্ন স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি, এডুকেশন থেকে বিভিন্ন এসে কম্পিটিশন, ওয়াল পেন্টিং, বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করানো হয়েছে। তো এই প্রোগ্রামগুলি করার মূল উদ্দেশ্য হলো আমাদের এই দেশ স্বাধীন ভারতবর্ষ যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, যাদের আত্মবলিদানের ফলে আমরা পেয়েছি, তাদেরকে সম্মান জানানো, তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানো, তাদের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য দায়িত্ব সেগুলি স্মরণীয় করার জন্য মোদিজি এই প্রোগ্রামগুলি হাতে নিয়েছেন এবং আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই যে প্রত্যেকটা দেশবাসীকে দেশের প্রতি যে ভালোবাসা, দেশের প্রতি যে প্রেম বা রাষ্ট্র হিতে কাজ করার যে মানসিকতা উনি অনুপ্রাণিত করছেন এবং আমাদের রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মহোদয় উনিও ওনার মোদিজির দেখানো পথে বা ওনার মার্গদর্শনে আমাদের রাজ্যেও সমস্ত প্রোগ্রামগুলি যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত আমাদের রাজ্যেও আমরা পালন করছি এবং আমাদের এই রাজ্যে প্রত্যেকটা গ্রামে গঞ্জে, প্রত্যেকটা বেসি এরিয়াতে মানুষ উৎসাহের সঙ্গে দেশকে যে দেশের প্রতি যে দায়িত্ব, কর্তব্য, যে দেশপ্রেম প্রত্যেকের মধ্যে জাগ্রত হচ্ছেন এবং আমাদের এই ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ করার লক্ষ্যে যে কর্মসূচি আমাদের মোদিজি হাতে নিয়েছেন সেগুলি যথাযোগ্যভাবে পালন করছেন এবং আগামী দিনে যে প্রোগ্রাম মেরি মাটি মেরা দেশ এবং এখানে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকেও স্মরণ করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম করেছেন। আমাদের ডিএম সাহেব আছেন, উনি বলবেন কী কী কার্যক্রম হবে, ডেট ওয়াইজ বিভিন্ন কার্যক্রম দেওয়া হয়েছে। এখানেও আমাদের 75টা চারা গাছ আমরা রোপণ করব অমৃত সরোবরের পাশে, পাশাপাশি 75টা প্রদীপ, মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে আমরা পঞ্চপ্রাণ 5টা শপথ আমরা নেব। এই দেশকে আমরা যেমন আমাদের শপথগুলি এখানে আমি একটু বলছি, ভারতবর্ষকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করব, দাসত্ব প্রথার মানসিকতা নির্মূল করব, দেশের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করব, ঐক্য ও সংহতির জন্য দায়িত্বশীল হব, নাগরিকের কর্তব্য পূরণ করব, দেশের সুরক্ষাকারীদের প্রতি সম্মান জানাবো, ভারতবর্ষকে 2047-এর মধ্যে বিকশিত রাষ্ট্রে পরিণত করার স্বপ্ন পূরণে কাজ করব। আমাদের মোদিজি সমস্ত দেশবাসীর কাছে আবেদন রেখেছেন যে আমরা সবাই যেন এগিয়ে আসি এবং এই ভারতবর্ষকে আমরা যেন শ্রেষ্ঠত্বর শিখরে নিয়ে আমরা যেতে পারি। তো আমি আবারও বলবো যে মোদিজি আমাদের যেভাবে দেশের প্রতি আমার দেশপ্রেমে জাগ্রত করছেন, এই এত সুন্দর অভিনব উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ওনাকে আমি আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আমি আবারও অনেক অনেক অভিনন্দন, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ডিএম সাহেব বিস্তারিত আলোচনা করবেন, আপনারা জেনে নেবেন।